and gentlemen, welcome to the channel. Are you ready for it? Please subscribe with notifications on.
ଏବେ ଠାକୁର ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାରରେ ପୁରା। ରଙ୍ଗା ଯ ଆମର ସବୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି।
মোবাইল মোবাইল পুরাই কি কেটে দিবেন সমতে পকেটে মোবাইল পানি কেই দিবেন মোবাইল পুরাই কি না না পানিরে কেই দেইবেনি দোকানে পানি কি কেই দিবেন ये हता कथा दैव विधाता भाई आमर जी कि भसाणी जत खाया पिया है सबू देइचंती भाई गोटे हाई कर दिए यूट्यूब छड़ा हम कौन आगा दादी ये बांसो फिटे दियो ये होती पकन दादी जी कि भसाणी जत खाया पिया व्यवस्था करथिले सब बुड़े की उठे